muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presentando. Es mi primera vez en Uruguay. Y bueno, que nos conocimos en Australia en una conferencia, Rise Temperate Conference, donde yo estaba explorando la oportunidad para hacer una maestría y bueno, y a partir de ahí, bueno, hemos estado transitando por este camino y bueno, está muy contento de estar aquí, de ver que hay muchas similitudes con Uruguay y Australia, pero hay muchas diferencias, especialmente en cuanto al uso del agua, donde acá nos sobra el agua y ellos tienen un gran problema que es la falta de agua. Dice, me parece que no dijiste todo lo que dije. Okay. So today in the talk I'd like to talk really about just three things. So firstly a quick overview or snapshot of the Australian rice industry, so what we experience. Secondly, around satellite-based remote sensing, so we've been working in that area for about the last 15 years. And then lastly about drone-based remote sensing, which we've been working in for about the last 5 years. La presentación de él va a estar dividida en tres partes. Primero una introducción de cómo es el sector arrocero australiano e industrial. La segunda parte en cuanto a sensoramiento remoto basado en imágenes satelitales. Y la tercera parte basado en el uso de sensoramiento remoto con drones. So the Australian rice industry is around about 160,000 hectares and it has the capacity to produce about 1 million tonnes of rice per annum. El sector arrocero australiano es basado en 160.000 hectáreas con una capacidad de producción de 1 millón de toneladas por año. Australia's got quite a big land mass, but a lot of it is very, very arid and no water availability. Most of our rice and even most of our total production comes out of what's known as the Murray-Darling Basin in this area. And specifically in the southern Murray-Darling Basin is where 99% of all rice is grown. So it's grown near the townships of Leeton, Collyambly and Griffith, and the Murrumbidgee, Collyambly and Murray Valleys. Muy bien. A pesar de que Australia es un país muy grande, la mayor parte es árida. Y el arroz, el 99% se concentra en esa zona de ahí. Los pueblos cercanos son Leeton, Collyambly y Deniliquin. Deniliquin, sí. Our better growers or irrigators are achieving yields of up to 14 to 15 tonnes per hectare. El rendimiento de los mejores productores es entre 14 y 15 toneladas por hectárea. And our water use is variable. The target is around 12 megalitres per hectare, or the goal, but it depends a little bit on soil types, but we tend to try and optimise water use. El uso de agua es variable, pero más o menos es 12.000 metros cúbicos por hectárea. Y depende mucho del tipo de suelo en el cual ellos tratan de optimizar el uso del agua. O sea, hacer un uso eficiente del agua. Unlike Uruguay, our water is extremely scarce and it can be traded like the stock market, both in a permanent fashion where it's traded forever off the farm or onto the farm, and also temporarily, like in real time within the irrigation season. Our permanent water prices are $3,000 to $7,000 per megalitre, and our temporary water prices are $800 to $600 per season for that megalitre of water. That value varies based on how dry conditions are. When it's a drought situation, water prices are very expensive. When there's flood situations or excess water, they're very cheap. El agua es un recurso escaso en Australia y puede ser comercializado en el mercado de manera permanente o temporal, de acuerdo a la oferta y demanda que haya de agua. El valor del agua para tener el derecho para usarla permanentemente puede variar entre $3.000 a $7.000 australianos, y eso se multiplica por 0,8
por cada 1000 metros cúbicos. Y el uso de agua temporario, de acuerdo a la estación y depende de cuánta agua haya disponible en Australia, puede variar entre 80 y 600 dólares por cada 1000 metros cúbicos, que es considerablemente mucho más cara que el agua que pagamos acá. Eso da, en promedio, da 32 bolsas. En el año más barato que ellos tienen, da 32 bolsas por hectárea. Solo agua. So as an example, this is, we have the ability, like I mentioned, to trade water like the stock market in real time. So this is an online platform, a website. I've taken that screenshot this morning, and this shows water prices for today and how much is traded. So 50 megalitres, and the price today was $5.46 that was traded. You can also see in real time, so today we're sitting around about that $550 per megalitre, and we're in a drought situation, so the cost of water is very expensive. If we go back to the previous couple of seasons, there's more water available, so the cost is down, but it's variable all the time. And any water that we save, even within the irrigation season, we can trade and make an income off that water. Yeah. Ellos pueden ir monitoreando cómo varía el precio del agua en esa página y ahí usted en tiempo real. Y ahí ellos pueden ver ahora, porque están en una sequía, cuánto vale. Ahí vale 546 dólares por megalitro, eso es hoy. 546 dólares cada 1000 metros cúbicos. Y ahí en eso ven un poco la historia, cómo ha variado el precio del agua. Y ven que en las situaciones de sequía el precio aumenta considerablemente, llegando a valores cercanos a los 550 dólares australianos por megalitro, mientras que en otros años donde había mayor disponibilidad de agua, acá, el precio era considerablemente más bajo. So what that means is if you can save water, you can sell it. So it's profitable for the farmer and it's an incentive for him to use technology. So that's a big driver in Australia and also high labour costs for using irrigation technology. Que dice que el precio del agua es un gran incentivo para los productores para ahorrar agua, porque si pueden ahorrar agua la pueden comercializar en el mercado, obteniendo un alto precio. Y por otro lado, el costo de la mano de obra es muy alto y es otro incentivo para ser más eficiente en el manejo del riego. So why do we use remote sensing in Australia? Like I think was mentioned by one of the first speakers, we get large variations in yields across fields and between fields. ¿Por qué usamos sensoramiento remoto en Australia? Y es porque existe una gran variación en rendimientos entre chacras. So we want to try and even those up where possible. Están tratando de que sean similares los rendimientos entre chacras. And to optimize inputs and reduce their costs, and that's particularly focused up on urea or nitrogen and of course water. Optimizar los insumos, reducir los costos y principalmente en lo que refiere a fertilización nitrogenada y agua. And also to identify irrigation system and irrigation management issues that can be overcome. Y identificar sistemas de riego y problemas en el manejo del riego que puedan aparecer. And ultimately, what we're trying to do is to optimize profitability. So it's not much use using the technology if it doesn't have a return for the farmer. Y finalmente lo que tratan de optimizar es la rentabilidad, que no tiene sentido utilizar una tecnología que no termina en mayor plata para el productor. So, like I mentioned, I'll talk about satellite data and some of the tools that our group's developed around looking at regional and paddock level data through using freely available remote sensing. Él va a hablar ahora de información satelital que está disponible gratis a nivel regional y a nivel de la parcela, utilizando
esa herramienta que es IRISAT. So, satellite monitoring for water use. As I mentioned, water availability and its use is a high priority due to its scarcity. So what we try to do is develop tools that are freely available that can monitor water use and refine the management by irrigators. And what we're trying to do from that is save water so that that water can be traded or can be used on other crops. And this has driven a lot of the uptake of these tools in Australia. Utilizan información satelital para el uso del agua, para monitorear y para tratar de ahorrar el uso del agua, que es muy cara y hay poca disponibilidad. Y hay herramientas que han sido desarrolladas y que están disponibles de forma gratuita para los productores. So there's a lot of satellites that are out there. We use two platforms, Sentinel from the European Space Agency and NASA with their Landsat platform that are both freely available. Hay una gran cantidad de satélites, pero ellos utilizan dos que están gratis, son Sentinel y Landsat. Sentinel-2 is the newer platform that's been available in the last 2 to 3 years. We've found it very good compared with Landsat because it has a higher pixel resolution and it has a special band in there known as red edge that I'll talk about later that's very sensitive to canopy nitrogen. El Sentinel-2 es una de las que tiene mayores ventajas en relación a las otras, que trabaja con el Red Edge, que tiene grandes ventajas que él la va a mencionar ahora. Y tiene una resolución de 10 a 20 metros de píxeles. So one of the tools that our group's developed is known as IRISAT. It works within the Google Earth engine, and what it does, it allows anyone to freely look at that NDVI data off the satellite. So within Google Earth engine, we automatically take in the satellite images from both Landsat and from Sentinel, and then we have an online interface that anyone throughout the world can log into for free and have a look at NDVI data for their crop. Esa herramienta está disponible para cualquiera de forma gratuita que pueda usar Google. Es entrar ahí, registrarse y está la información de NDVI que pueden entrar a sus chacras y mirar esas imágenes para el área de ustedes. O sea, ustedes podrían entrar ahí y mirar esa información. Y es gratis. Additionally, with that information, we also combine evapotranspiration from networks across Australia and also across the US. And we use that information and combine it with the satellite data to look at real time on a daily basis crop water use. Ellos bajan la información de evapotranspiración en tiempo real. And what do you do with the evapotranspiration? We combine it with the NDVI and the crop which we convert to a crop coefficient. Then we can track water use on a daily basis for that actual crop in that actual 10 meter pixel. La información de evapotranspiración la relacionan con NDVI, y pueden monitorear el uso del agua diariamente, on a daily basis. ¿Sí? So farmers can track their water use and compare it to their budget, and then if need to, they can buy more water or sell water. Entonces los productores pueden monitorear el uso del agua y pueden comercializar si les va a sobrar o comprar si les va a faltar. Like I mentioned, that's available in Uruguay, so the images for Uruguay are all there as well. It's right across the world. It's automatically taken in through the Earth Engine app. Maybe at the end, if we've got time, we can show it. Dice que está disponible para ustedes esto, y que si tenemos tiempo al final podemos entrar y ver cómo funciona el programa. But we don't have the ETO for Uruguay. It's just not available. That's the only. Okay. ¿Sí? ¿El uso de agua?
Sí. How do you do to calculate, considering the evapotranspiration and NDVI, the water use? So we have a relationship we've developed between NDVI and crop coefficient. So we convert the NDVI to a crop coefficient on a 10 by 10 metre basis, and then we can multiply the reference evapotranspiration with that to get an actual crop water use. So you can see spatially across the field how much water the crop's using in different areas from there. So. Entonces, él había preguntado cómo hace para calcular el uso de agua considerando NDVI y evapotranspiración, y lo que hacen es determinan el KC de cada cultivo y con NDVI, y eso lo multiplican por la evapotranspiración potencial y ahí le da la evapotranspiración del cultivo. We have about 3,000 users, most in Australia, some in the US as well, and then a few spread everywhere across the globe. How many users? About 3,000. 3.000 usuarios tienen en Estados Unidos, Australia. US, Sí. and also, others spread throughout the user Okay. for looking at the end of Sí, y otros países desparramados por ahí. So that's a tool that we've developed over the previous sort of 10 years. What I'd like to do now is talk about some of the more recent work focused on drones, and specifically looking at sub-paddock analysis, so variability within paddock rather than paddocks on a regional scale like the previous tools. Lo que había hablado anteriormente era lo que habían hecho en los últimos 10 años, y ahora él va a hablar de el uso de drones para un análisis no tanto a nivel regional, sino a nivel de parcela. So we've found drones very useful in our research because what we measure off the drone, we can relate to what's measured off the satellite. So one of the problems with satellites has been developing relationships between, say, small field plots, and then trying to get the resolution from the satellite's coarser. So we've used drones a lot to calibrate sort of methodologies, and then we can upscale that and spread it out across regions using the satellites. La utilidad de los drones para calibrar la metodología y poder después usarlo a un mayor nivel. O sea, usan los drones para calibrar con las imágenes satelitales a partir de experimentos o de parcelas, y después poder utilizar en una escala más amplia las imágenes satelitales. And the advancement in drones just within the last, say, 5 years has been quite dramatic, and it's predicted to continue to increase. So, as we move forward, drones are becoming cheaper, easier to use, more cost effective. El incremento en los usos de drones ha sido impresionante, y porque esta tecnología ha reducido mucho el costo. Y bueno, ahí en esa gráfica pueden ver que en azul están los que lo usan para manejo de cultivos o profesionales, en rojo están los que lo usan por diversión, y para fotografía son los de verde. So, as mentioned, a lot of the drones now are pretty much fully automated, so all we need to do is trace a field boundary, sit them on the ground, press a button, they'll go up and collect the data and land, and then we can process that data. Que hoy en día es muy fácil usar los drones, se puede programar el área que uno quiere monitorear y ellos vuelan de manera automática. Probably skip that one, it's just just a little bit more. Yeah. So even with very low cost drones, that process is automated. We can use tools like was shown in the first presentation, like Drone Deploy, using a standard camera. It's very cheap to get good spatial information across an area or across a paddock. Con drones que son muy baratos y que se pueden obtener ese tipo de imágenes que son de gran utilidad. The problem we've found with the standard cameras is it's good for a snapshot, but it's very hard to compare images over time. El problema de estos drones es que es bueno para una visión del momento, pero no para comparar a lo largo del tiempo. O sea. So, for instance, if you want to track canopy nitrogen content over time,
we need to use better cameras we've found. That's been our experience. To monitor what? Nitrogen? Say nitrogen content or track it over time, how it's changing. Sí, para ver a lo largo del tiempo cómo cambia el contenido de nitrógeno, es necesario usar cámaras de mejor resolución. No es posible con este tipo de cámaras. ¿Vos qué querías decir? Que hablaban de drones, pero no eran los drones, eran las cámaras. Eran las cámaras. Está. Los drones con cámaras baratas. ¿Eso? Sí, barata. So what we use a lot are multispectral drones. So they have specialised cameras, and the main focus that our group's been involved in is using these for monitoring nitrogen uptake in crops, for nitrogen management, specifically on cotton and rice. Ellos usan drones con cámaras multiespectrales para monitorear el contenido de nitrógeno y el manejo del nitrógeno en los cultivos. They're more costly than the standard cameras, but we find that we can track things over time with them much better. Son más caros que las cámaras estándar, pero pueden monitorear la evolución a lo largo del tiempo de mejor manera. And they're good for research because the bands or the wavelengths, so where it measures, can be matched to the satellite. So once we develop a relationship, we can then use the satellite to allow us to expand to many farmers. Y son muy buenos para la investigación porque las bandas y la longitud de onda pueden ser usados para ser correlacionados con las bandas de los satélites, lo cual permitirá hacerlo a una mayor escala y maximizar el uso de los usuarios. So specifically we use a MicaSense camera, which has 5 bands. Has a specific band that we've found very useful, which is this red edge band at 717 nanometers. And we found that it's very receptive to canopy nitrogen content or chlorophyll. Ellos usan el tipo de cámara MicaSense que tiene 5 números de bandas y incluye la red edge que le permite monitorear el contenido de clorofila del cultivo, que es muy bueno para ver el contenido de nitrógeno. So just to reinforce that, there's been researchers that have looked at many bands and how responsive they are to canopy nitrogen content. So this is some work that's been done on rice. And we can see at that 710 to about 740 nanometer wavelength, we've got very good relationships, R-squareds of 0.9 with that red edge band with nitrogen content in the canopy. Resultados de investigación han demostrado que entre 700 a 740 de longitud de onda tienen una alta correlación con el contenido de nitrógeno del arroz. So what does that look like when we take that technology onto a farmer's field? We can see this is about a 40 hectare irrigated rice crop. We've got laser level bays with a bankless system. We can see in this first bay it was too wet to top dress, so the canopy nitrogen content is quite low. We can see in this area here the fertiliser rig had actually run out of fertiliser. The farmer didn't come back to fertilise it. We can see differences in effect on soil type that's coming through, as well as natural soil conditions. So you can get lots of information in terms of that canopy nitrogen content. Sí, que pueden tener una gran información con esa tecnología del contenido de nitrógeno del cultivo, donde ahí se puede ver distintas situaciones donde, por ejemplo, allá arriba estaba muy húmedo para aplicar el nitrógeno, no se aplicó, después se acabó la cantidad de nitrógeno, fueron a cargar, cuando volvieron empezaron en otro lugar, quedó sin aplicar acá. Y después hay otros problemas acá en rojo de diferentes dosis de fertilización. So if we zoom in now, so we'll zoom in to that particular spot. Va a hacer un zoom en esa posición. This is a trial we've set up where we've got different urea rates from 0 to 500 kilograms per hectare,
and we can see very clearly that the red edge is very good at picking up those different rates that have affected the nitrogen content of that crop. Ahí va. Lo que hizo fue hacer un zoom in en esa área y estamos viendo un experimento de fertilización con diferentes dosis de urea que van de 0 kilos por hectárea hasta 500 kilos por hectárea y donde el mensaje es que el NDRE es muy bueno para detectar diferencias en el contenido de nitrógeno del cultivo. ¿Cuál es el promedio que utilizan ya de aplicación? What's the average application rate is used in Australia? Yeah, it varies a lot, but most guys are probably up around about 300 to 400 kilograms of urea per hectare. Que hay una gran variación, pero la mayoría aplica entre 300 y 400 kilos por hectárea de urea To grow those big crops. para obtener los altos rendimientos que mencioné. And so potentially how we can use this data is for top dressing at PI. Ellos utilizan esa información para fertilizar en primordio, That's flown on by a plane. que es una aplicación con avión. ¿Cómo fraccionan esos 300, 400 kilos de almacenado? How do you fraction the application? How many applications of these 300 and 400 kilos of urea? You apply in 2 times? Or It depends. Some No. growers will put it all up front. Some growers will put on a basal and then they'll top dress at PI. So Okay. it varies a little bit there. Ok. Que hay una variación. Algunos hacen macollaje. Sí. He's impressed. Everything at Tillery, you don't have problems with this, right? Not so much. Yeah. Not. So what with the He's, No escucharon nada, no escucharon. So with the red edge, what we're looking at doing is then having a recommended end application rate at that later PI stage, based off the red edge index. So obviously, as you go up, there's less that needs to be put on. As we go down, more that needs to be put on to meet a target yield. en relación al valor que le dé el índice de NDRE, ¿cómo se dice acá, Adrián? Ese índice. Infrarrojo cercano. Ahí va. En relación. Ahí va. El índice de infrarrojo cercano es la dosis recomendada para aplicar en primordio. Por ejemplo, cuanto más alto sería el índice, menor sería la aplicación a primordio. Cuanto más bajo el valor, sería mayor la aplicación a primordio. So just to sort of show you the differences between the technologies with the different cameras or the different bands. So this is one rice field, that's just the optical, so what we see with the standard camera on the 5th of January. Ahora va a mostrar qué es lo que vemos con diferentes cámaras. Esta es una imagen con una cámara simple, normal. It's very hard to see much with that image. No se ve nada con esa imagen. Es muy difícil de ver algo con esa imagen. If we go to NDVI, we start to see some weaker areas within the rice crop and a few features that we can see. Con NDVI nosotros mejoramos un poco qué es lo que podemos ver. Se pueden ver algunas áreas. If we're looking at nitrogen though, with the normalized difference red edge, we can start to see a lot more in terms of what's happening with the nitrogen uptake. So we can see we've got these vertical lines that run north-south. That's due to where we've spread and we've had an overlap in urea. So we've got end top dress issues and vertical lines from the spread of non-uniformity that we can see with the red edge data. Con el NDRE se puede ver mucho más información. Por ejemplo, eso era falta de uniformidad en la aplicación y superposición de la aplicación. Esta información no se puede ver con el satélite. Y la pregunta es, ¿cuán temprano en la estación podemos detectar esto para corregir el manejo? Eso, I say some things that were right in there that you didn't mention.
Yeah, it's okay. And that's, we couldn't see that level of detail with the satellite because the resolution is just too coarse. No puede ver eso con la imagen del satélite, no se puede ver porque la resolución, el nivel de resolución no es suficiente de la imagen del satélite. Just to highlight the benefits that we've seen in terms of looking between NDVI and NDRE, if we look at those strips where we've got a high end strip and a low strip, due to those overlaps, we can see that much earlier in the season, we can see the differences with NDRE compared to NDVI, where they only don't show up until much later in the season. So it's very hard, it becomes saturated. Sí. Con NDRE nosotros podemos ver esas diferencias mucho antes en la estación que con la tecnología NDVI. Entonces nos da tiempo para poder corregir si tuviéramos que agregar más nitrógeno. O sea, ese indicador en NDRE es mejor que el NDVI. And of course, the earlier in the season you can identify the issue, the more chance you've got of being able to optimize the yield. Cuanto más temprano podamos identificar ese problema, más chances tenemos de corregir el manejo para mejorar el cultivo. So some of the other things, Sí. Esa fecha, calendario, ¿a qué etapa del cultivo corresponde? El 5 de enero y el que detectaba antes el satélite. O sea, ¿en qué estado Okay. fenológico? Could you go to the previous slide, please? The dates. yeah, What were the phenological stage of the crop on those dates? yeah, so you're probably looking at harvest out here. Cosecha ahí. This would be from PI out here to grain filling stage. That's peak biomass there. And then you've got probably draining, start to drain. A ver si entendí bien. Esto es PI around here. Yeah, Panic earlier. Esto es antes de esto, primordio. Esto sería floración, flowering. Yep. Y esto, and here. Yeah, end of flowering. Yeah, yeah. Yeah. Fin de floración. Primordio empieza antes, sería el periodo de floración y cosecha. The other things that we use the drones for is to look at crop lodging, for instance. Lo otro que pueden utilizarlo es para monitorear el vuelco. So it's very good for identifying. You can see nearly all this bay is actually fallen over due to excess nitrogen. Sí. Por exceso de nitrógeno pueden identificar áreas donde se volcó el cultivo, que serían estas de acá, son áreas que están volcadas. The other great thing with drones with the high detail, and this is particularly later in the season, we can start to see this as an image just about 4 weeks before harvest. Once we've drained it, we can see different variable maturity that's happening within the crop. That's the same image that we showed before, so you can see the effect of that different fertilisation rates that's having in terms of maturity of the crop. And that's also affecting the moisture content and also quality that comes from that grain when it's harvested. Otro tema que pueden monitorear es diferentes grados de madurez del cultivo, dependiendo de la fertilización, y también diferentes niveles de madurez que puede afectar diferentes niveles de humedad, que puede afectar la calidad del grano en la cosecha. What's also interesting is that we can also see our old contour banks. So we haven't used contour banks in Australia for quite a long time. This particular field, it's probably 10 years old, yet the effect of those contour banks, which you can't see with the eye, is still there, which is interesting. Sí, dice que algo muy interesante es que ellos hace mucho tiempo que no usan taipas a nivel y que a pesar de eso, 10 años después, aún se detectan esas diferencias en el cultivo debido al efecto que tiene la taipa sobre el cultivo. So the last area is the other technology we've been using is thermal cameras on drones.
Previously it's been very expensive, but the costs have rapidly reduced. We can now get low resolution thermal drones like the Parrot Enifer and DJI Mavic 2, which are around about $3,000 with the thermal camera. Otra herramienta que usan son las cámaras térmicas, que antes eran muy caras, pero han reducido su costo rápidamente y que hoy en día pueden encontrar de baja resolución cámaras termales como Parrot Anafi, DJI Mavic 2, que están disponibles en el mercado por $3.000 australianos. So we have farmers which are purchasing this, particularly to look at irrigation management. Y hay algunos productores que compran esto para monitorear el manejo del riego. For our research work, we use a thermal and multispectral by MicaSense that has both the thermal and the multispectral data all in the one camera. Para la investigación ellos utilizan esta cámara que utiliza una cámara térmica y cinco bandas de alta resolución. Gracias. To show what some of those thermal images look like and how we've been using the technology, we've been identifying impacts from different layouts. So there's lots of interest in Australia on laser levelling, bay sizes and water management. So we're using it to look at the effect of that water management on temperature. Sí. Que hay un gran interés en Australia en utilizar diferentes tamaños de parcela, diferentes grados de nivelación, y ellos utilizan esa cámara para ver qué efecto tiene en las diferencias en temperatura del cultivo debido a el manejo del agua. So you can see at below 14 degrees in the reproductive stage, around PI there's issues with cold tolerance varieties. So you can see this is a cold day. We've got a max there of 15.6 and a low of 5.4 degrees Celsius. So you can see these small bays in particular have a lot higher temperatures than what the bigger bays do in terms of how the water moves around them. So we're looking at the influence of that in terms of how we may be able to design bays better. Ok. En Australia, por debajo de 14 grados de temperatura, tiene un gran efecto, a partir del primordio hay un gran efecto en el rendimiento, hay una gran penalización por las bajas temperaturas. Y ahí, por ejemplo, en esa parcela ellos tienen variaciones que van desde 15 grados hasta 5,4. Y están viendo cómo hacer para minimizar esas diferencias de temperatura para que no tenga mucho impacto en disminuir el rendimiento. This is more thermal data that sort of shows the technology. So this is bays that are being irrigated. So we've got a bay that's been irrigated on the previous day where we're currently irrigating. So the water comes from both ends, but it hasn't met in the middle yet. So we've got high crop temperatures in those areas. And we've got a bay which hasn't been irrigated that has very high temperatures. Yeah. So we can see the effects of the different soil types causing different stress on the plants. We can also see how well the irrigation is performing by using that canopy temperature data. Usan este tipo de cámaras para monitorear el riego y ahí pueden ver, por ejemplo, en esta parcela acá abajo ya está regado, en esta otra está comenzando el riego y se ven diferencias en áreas que están mojadas y que aún no se mojaron, y aquella parcela de arriba todavía no fue regada, y las diferencias en color y en temperatura se deben a diferencias en el tipo de suelo. So what I'd like to do is just spend 2 minutes and just talk about where we're taking this and other technologies within the rice industry within Australia. Que va a destinar unos minutos para hablar cómo utilizan eso para el manejo del riego en Australia. So moving forward, what we're looking at doing is combining many technologies, and one of the drivers is high labour costs and also low water availability. So automation of irrigation systems has a lot of interest, and a lot of farmers are adopting automation on farm. Okay. Una de lo que está pasando en Australia es que el costo de la mano de obra es muy alto, la disponibilidad de agua es baja y cuesta mucho, y están tratando de automatizar el riego.
So for instance, what we're doing in a current project and working with industry is looking at low-cost automation. So we have bay inlets and outlets that are automated. We have wireless sensors which are installed on farm and also the remote sensing. And we also have 7-day to 14-day forecasts of water. So we combine all this information and we automate fully the irrigation process that we've got based off this data. So we get the optimum water use and optimum yield. Ya. Lo que están utilizando para automatizar el riego son esas compuertas que con estos sensores se pueden abrir y cerrar automáticamente. Utilizan sensores que mandan información en tiempo real y que te da el nivel de la lámina de agua, la temperatura que tiene el cultivo a diferentes alturas, con imágenes those ones are satellite, I imagine. It's a drone one. Usan imágenes de drones y satelitales y pueden predecir el uso del agua a futuro. Entonces con eso, básicamente, I'm going to say something. Yes. Lo que están tratando de hacer, porque como una práctica de manejo en Australia, cuando durante el periodo de cultivo aumentan la lámina de agua para prevenir que las bajas temperaturas no afecten el rendimiento, y lo hacen siempre. Entonces lo que están tratando de hacer es que solamente se aumente la altura de la lámina de agua cuando las temperaturas están por debajo de 14 grados, y que eso se haga de manera automática. Okay, sorry. So for instance, why do we want to go down this path? And it gets back to saving that water. So within Australia, due to the cold tolerance, we have periods where we maintain a very deep water depth to protect as a thermal insulation. But what we've found is that that's only for maybe 1 or 2 or 3 days through the season. So rather than have to pond all the time, what we can do is have this very smart automation that can predict the cold days, and we can pond strategically. Sí, es lo que les había mencionado, que no aumentar la lámina del agua todos los años, sino realmente cuando la temperatura baja. So just in summary, as mentioned, water and labour scarcity are key issues for us. So tools and systems to monitor and manage into the future within Australia are very critical. Okay. En resumen, el agua y la mano de obra escasean, falta, y son muy importantes. Y herramientas y sistemas para monitorear y manejar el agua van a ser críticas en el futuro. And quality data can be collected at ever-reducing cost with less specialised training using remote sensing approaches. So into the future, we think it will be adopted even more widespread than now. Que datos de alta calidad, datos de calidad pueden ser colectados aún a un bajo costo, sin necesitar un entrenamiento especializado y usando tecnología de sensoramiento remoto. And for us in Australia, smart control and automation with good sensing and feedback will be a key tool that we need to keep our farmers profitable in the future. Can you say, you are the last one? Last one. The last one. Okay. Say again, please. So Sorry. smart control and automation Yeah. combined with the remote sensing that has that feedback on what's happening will be important tools for Australian farmers into the future. Todo lo que esté relacionado a automatización y herramientas de control que usen todas estas tecnologías que habló van a ser muy importantes para asegurar la rentabilidad en Australia en el futuro. Very good, and just some links for further info that's there on the talk that we can Sí. see. Ahí esas son las referencias a lo que él habló en la charla. Por ejemplo, arriba está la aplicación de RISAT,
información de las cámaras multiespectrales, MicaSense. Y estos son 3 trabajos, 3 papers que fueron publicados en relación a esto que él habló. And just lastly, thank you, and yeah, my contact details, and thank you very much for the opportunity to visit Uruguay. It's been an honour to have Gonzalo do a master's with us, and I'm looking forward to collaborating in future. Bueno, dice muchas gracias por todo, que muy bueno estar aquí en Uruguay. Y bueno, un aplauso para John, ¿eh? Vamos arriba. Muchas gracias.